والدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا المقدم محمد بن علي وعلى المسلم وفرعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد سنة رمشي والدين وواليه وأمواته وأمواته وأموات المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رب السخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلوا عليه. النبي يا حبيبي يعلم علم اليقين. النبي يا حبيبي يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلوا عليه. الذي يا من حضر الله الذي خير البشر الذي يا من حضر الذي خير البشر ودنا له القمر
الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور كمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجره وتعالى لا حضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار بتعقل معانيه الجنان انتشر في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آية في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإيمان صلى الله عليه يدخل بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على نقيض بذلك الإلحاد والتصديق شواهده صلى الله عليه أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه ومن أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه يوم في الجانب المستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تفرغ الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشرت الله في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قيمة الكمال
وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة الفجر بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بيسره وحبه ما أفضل الأكوان من أجل إكرام اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أهل بيت النبي يا ذا الصفاء والمناجاة بخير من حبكم يظهر بما وتمنى في رضا ربي يمسي في صباحه ومساء ما يحصل المطالب وما كان يرجى كل من حبكم يهنا 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 بالشفاعة من المختار في يوم القيامة بالشفاعة من المختار في يوم القيامة يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ولي سواك ولا ألوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ولي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سير النادى يا خير قاعد
Yeah.
Subhanallah walhamdulillah wa la
لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفت كلا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ حق حكمه على من تم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وجهه أمة تنيسا لجرى بها الرسول ومساركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم سيدة آسيا وما هما من الحور من قسم الله له من الصرف بالقسمة الوافية فالوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن نور وبرد الحامد المحمود مزنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق الذنوب ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد وإله بالكون أنس وسرور قد تجلى ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مطرب يهدى المثاني فهزار يمني مرات واستضيف بجباري فقبل حسن تجارات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وأنا البشرى بسعد مستنير ليس ينفر حيث ربنا طمأنت معا فأخر المعاكد
فقد اكتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برهم فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السل واللفظ المحتوي على معنى الجزء. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع صولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وفي عرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن سيد الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد على مجدها أخذت على نجم السها بعنانه صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بشرى لنا من المنى زاد العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى بشرى لنا للمنى زاد العلا وفالهنا بشرى لنا للمنى
قدحا للرسول يا طيبة مجانكم وفيك قدحا للرسول وقد لا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشارنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nafa'ni bihi wa bi 'ulumi bid darain. Amin. Amma ba'du. Ketahui olehmu bahwasanya tiada disyaratkan bagi orang yang tawakal itu meninggalkan akan usaha dan meninggalkan berobat, karena amal orang yang tawakal itu terbagi atas 4 bahagi. Nah, itu semalam juga. Orang yang tawakal menyerahkan diri semua kepada Allah itu pada hasil tawakalnya bila ia meninggalkan syariat, meninggalkan usaha ikhtiar. Nang tawakal itu harus sempurna usaha atau ikhtiar. Hanyar disambat orang tawakal. Tawakal itu bukan di luar tapi nang di dalam hati. Di luar itu buah daripada tawakal. Jadi tawakal nang ianya itu baandak di kolbun, hati, dalam hati anak anda. Biar bepadah dalam muntung tuh pokoknya menyerah tepang dalam Allah nih. Kada kawa juga tetap masih di kali, hanya di hati masing-masing anak tawakal. Berserah diri lawan Allah, tawakal itulah ringkasnya.
apa saja nang terjadi, nang sudah terjadilah tawakal itu kayak itu. Apa saja nang sudah terjadi itu ridho, ketahu bahwa nang sudah terjadi lawan kita itu adalah nang ditakdirkan oleh Allah. Tahu gitu. Kemudian kalau misalnya dianggap di penyakit, ridho dulu dengan penyakitnya, itu hanya berikhtiar, berusaha diwarasakan penyakitnya itu. Dosa dunia, bobat nikmatin yang diberi Allah aja. Kan mau kita belajar aja. Ujian, garing itu nikmat juga dari Allah. Pandangan orang yang belajar di dalam nih kan. Ada lagi istilah ini nyaman, ini sakit, sama pandangan. Amun itu bujur dalam hati, di dalam, amun di luar jangan, di luar beranai. Di luar beranai aja, gawi apa nang di luar, andakan di dalam, andak di dalam. Bila pian berisi cawat warna-warni itu kan dosa ditampaikan ke orang, dosa simpan aja di dalam. Pian anak warna apakah cawat pian, jangan tahu, jangan pian tampaikan orang. Mau cawatnya itu nang apakah terjadi masalah. Bila pian tampaikan kan disambut orang jangan sangit. Sampaikan karena ilmu nang di dalam itu dikeluarkan, bahambur ke sana kemari, tetamu kawan di sini ilmu nang di dalam nang dipandirakan, tetamu di sana ilmu nang di dalam pandirakan, dihambur nang ilmu nang dalam dan itu. Karena ada nang menyambat pian tersalah urat ataupun tersalah kaji, jangan sangit lawan orang tuh, karena salah kita juga. Makanya bilanya hendak berpandir masalah dalam itu baisilah berduduk, baisilah berhadapan, baisilah bermajelis, hanya dipandirakan. Bila pian haratan ngopi di warung, kopi aja, pandirakan nang masalah gawian aja. Bila ada nang melenceng akan masalah ketuhanan, masalah nang dalam itu, dosa dilawan nih, dosa. Bila jersirin kada tahu kayak kami nemuin inggih, ulun kada tahu, itu cukup dah. Nyengalih bila pian terlawani nak itu, karena kada sing habisan rokok lon kopi itu. Bertambah terus. Jadi majelisnya itu dianggap kalau misalnya orang bertakun masalah fikih itu semua hal di mana aja silahkan kalau orang bertakun. Tapi kalau masalah yang dalam itu kada kau sembarangan buka sana miri, dibuka ke sana kemari itu kada kau sembarangan, karena nya kada kawal penjelasan itu satu mat harus panjang lebar menjelaskan. Jadi tawakal itu isinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kada ada daya, kada ada kekuatan kecuali Allah nang maha besar nang memberi. Nah, itu tawakal. Bila sempurna tawakalnya disempurnakan dengan usaha dan karena amal orang yang tawakal itu terbagi atas 4. Nah, orang yang mengamalkan tawakal ini ada 4 bagian ya sih. Jadi bila orang mengamalkan tawakal, kuncinya tawakal itu harus dengan usaha seperti tawakal paham menyerahkan segalanya lawan Allah. Nang terjadi ataupun nang belum terjadi. Bila nang terjadi sudah pinandu bahwa ini Allah tukang Allah, nang belum terjadi pun pasti pinandu Allah kan tukang atur. Tapi ingat pulang jangan sampai pian kada hendak apa-apa ketika sudah tahu bahwa semua hidup kita ni Allah nang tukang atur. Allah mengatur aja, tapi Allah kada pernah membuka rahasia sidin ke apa mengatur kita. Jika seandainya dibuka rahasia sidin lawan kita, boleh jadi pian mengumpat di aturan Allah aja. Karena kita diandaki Allah kada tahu dengan aturan Allah, kada tahu dengan takdir yang ditentukan Allah, maka diandaki Allah ngarannya usaha. Ngarannya ikhtiar berusaha. Karena kada tahu, jadi harus berusaha. Karena endingnya itu tetap memang Allah yang menentukan. Ada qada lawan semalam qada, takdir lawan ketentuan. Qada lawan qadar, qada lawan qadar. Ketentuan Allah dan takdir yang ditentukan oleh Allah.
Yang pertama, jadi orang yang tawakal itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama, Jasidin menghasilkan ia akan manfaat yang tiada di kepadanya. Menghasilkan akan manfaat yang tiada kepadanya. Kedua, memeliharakan akan manfaat yang telah ada kepadanya. Ketiga, menolakkan mudarat yang lagi akan datang. Keempat, menolakkan mudarat yang telah ada kepadanya. Ini bahas kitab lah. Adapun misal yang pertama, tadi itu menghasilkan manfaat yang tiada kepadanya. Maksudnya menghasilkan manfaat yang bendanya itu kada miliki. Asalnya kada dimilikinya, tapi dengan usahanya itu nang tawakal tadi, lalu hasillah manfaat bagi dirinya. Adapun misal yang pertama itu terbagi atas 3. Yang mana itu benarnya betulis. Angka ini yang berbayang-bayang aja. Mungkin bisa campur karena ini tadi asalnya 4. Kemudian yang pertama ini dibagi 3 bulan. Yang kedua kan bagiannya macam-macam bulan. Jadi yang pertama tadi itu terbagi atas 3 bulan. Bahagian bermula bahagian yang pertama, tiada dapat pada adat sekali-kali menghasilkan akan manfaat itu melainkan dengan diusahainya akan dia, seperti ia hendak makan. Nah, orang yang hendak makan mengambil nasi di rice cooker, diambilnya iwaknya, ambilnya sendok, kemudian disuapnya ke muntung. Asalnya tadi itu kada dihiganya benda tadi, diusahainya lah dengan usahanya, kemudian disuapnya, rasa ada manis, ada masin, ada macam-macam, dikunyah kanyang parut, tawakal yang dihasilkan dengan usaha. Tapi ketika sudah sampai di takdirnya kanyang, tapi tetap dinandu bahwa ini rasa Allah yang tukang andaki. Ada orang yang kada Allah andaki rasa kanyang, makan 10 piring kada sing kanyang-kanyang aja lagi. Ada orang yang lakas mana dia andaki Allah rasa kanyang, bayar sepiring aja 2 kautan kanyang sudah aja. Berarti Allah yang tukang tentuakan rasa kanyangnya dari itu. Rasa kenyangnya dan Allah menentukan. Nah, hendak mendapatkan tawakal nang usaha tadi harus dengan proses yang tadi. Kada kawan pian beganah aja langsung mengunyah atau kadusa mengunyah itu masih proses lah. Beganah kanyang parut. Dah kawan. Jadi tawakal ini di sini satu yang pertama, asalnya manfaatnya itu inya hendak menghasilkan manfaat dengan barang yang belum ada di sisinya. Belum ada di wadahnya itu belum ada, tapi diusahakannya ada, kemudian dimasukkannya ke dalam tubuh. Ini tadi contohnya makan bela. Karena kalau yang kekanakan pun tetap diusahai kuitannya, disuapi ke muntung, mengunyah kanyang parutnya. Nah tapi tetap di dalam tinandu makanan apa aja nyamankah, kada nyamankah, itu kada bakal bisa maulah kanyang amun Allah kada mahendaki rasa kanyang dari. Kalau nang bebuahan nang maknanya lagi di dalam nasi itu ada ainnya jadi. Ada ain itu maksudnya apa? Nang Allah hendaki rasanya itu di dalam nasi. Ketika orang makan nasi pasti kenyang. Tapi Allah nama hendaki rasa kanyangnya tadi. Dalam api itu ainnya panas, dalam banyu ainnya dingin. Apabila pas pian mengambil api, rasanya panas loh. Nah, panas, rasa panasnya itu Allah untuk hendaki di situ. Satu mat saja Allah mengambil rasa panas itu dari api. Ada dalam Al-Quran Pak, Nabi Ibrahim. 4 ayat aja. Itu bila dibacakan dalam banyu, ditiupakan ke banyu, maksudnya itu jadi tetangga dingin, nampinan ngawak-awak panas dah. Minum makan bumbunan aja disapuakan. Kunu bardan wa salaman ala Ibrahim, itukah rasanya?
nang dipanggang di api Nabi Ibrahim itu tapi kada merasa panas. Nah itu bukti bahwa api panas pun sifat dasarnya memang panas, tapi kalau Allah nanti kehendaki panas itu hilang. Orang yang bakaji taguh dah ainnya nangarannya lading basi itu bila diasah lendap andakannya itu memang dilading, tapi ketika inya meyakinkan Allah nang tukang ulah landapnya yang digayat ada mempan tadi. Bila pian hendak maka itu jangan dicoba-cobalah, yakinkan hati jadi gayat sekalinya luka nangis ningkar lah kawai itu keyakinan hati luar biasa, makanya latihannya ada biasanya. Kayak kita kan lo itu ngalih benar melatih hati itu ngalih meyakinkan hati itu ngalih, karena banyak macam-macam yang mengolah hati itu kada yakin. Jadi yang pertama Jasidin contohnya tadi kayak orang yang hendak makan yang ditaruh makanan itu pada hadapannya, maka tiada daripada mencapai akan dia ataupun mencapai akan dia dengan tangannya, karena memasukkan ke dalam mulutnya itu. Nah itu bila pian hendak minum mau kadamu ambil galas menong banyak minum. Nah ini termasuk tawakal juga, tawakal yang dibungkus dengan usaha. Di mana tawakalnya? Ketika minum pian pinandu, oh ini Allah yang mengambilkan haus, lain banyaknya lain banyu sekedar sebab banyu sekedar perantara Allah tentukan gasan mampiakan haus. Nah, banyu sekedar perantara. Bini hamil tuh pian atau hamil lain ya, lain siapa bang? Pada pian dia nang manunya. Itu ngarannya pinandu di zahir, pinandu di batin. Gawi jadi nih batianan, jangan pina sombong kawan ambil anak ada pian sekadar nangka itunya aja, nang menjadikannya itu ada nangka itu. Tadi sekadar asbab usaha aja banyak aja. Kalau nang berpuluh-puluh tahun kada mau jadi. Karena disebab kedokterannya ininya lah kada subur, itulah kada subur nang ianya Allah belum menghendaki orang tua baisi anak. Itu rezekinya macam-macam lah ngalih di bilanya hendak sama itu, makanya muhasabah diri itu perlu. Kalau bahasa kita tuh muhasabatun nafsi, mengukur, menggaris, mencatat diri sendiri. Jadi kadang hendak mengukur kesalahan orang, kadang hendak mengukur kesalahan siapapun. Nang dicatat tuh ukurannya diri pribadi kita harus apa dulu tuh ulang itu. Sibukkanlah diri kita mengukur aib kita, mengukur kesalahan kita masing-masing. Jangan hendak menyibukkan diri mengukur aib orang, mengukur dosa orang, mengukur salah orang. Jangan. Sibukkan hati kita dengan mengukur aib kita sendiri. Makanya bila orang menang itu setiap kali kuring punya melamun dulu apa nang diulangnya seharian ini sudah zaman bahari lah melamun. Wah ini apa surang kuring HP HP. Pian mungkin ada melihat siapa sekira mau ubah aja kadar lagi HP yang di tangan, tapi Al-Quran yang di tangan nang kaya perlunya nang kaya mah Al-Quran tuh sama nang kaya perlunya nang kaya HP. Guring kena umbah terbangun terjangak pada guring langsung abut mencari Al-Quran kada mencari HP. Kita ini bangun terkejut bangun nang dicari langsung klik HP tadi mana biasanya. Kata apa-apa secara bagus saja. Jadi itu contohnya. Inya kada bakal mencapai sesuatu yang tadi itu kecuali dengan memasukkan ke dalam mulutnya. Dan demikian lagi seorang yang hendak beranak dan tidak dapat pada adat daripada menjima akan istrinya. Ini contohnya tadi pulang. Bila orang hendak beranakan, mau kada mau harus berhubungan suami dan istri. Itu mau kada mau.
kadada pian tengah malam tuh pian lihat aja bini pian lalu betianan kada mungkin. Kadada sejarahnya nanti itu mbah melihat bini betianan karena dilihati pulang bini betianan dah awak harus bersetubuh, hukum berjima harus berjima. Itu salah satu usaha tawakal dua ngarannya. Jadi bila orang hendak bayi anak, tawakalnya serahkan Allah tapi tetap usaha. Bila orang hendak kenyang, tawakal serahkan kenyang lawan Allah tapi berusaha makan, mencari nasinya ke dapur. Jangan kada ada seorang wali Allah yang hendak mentes ya. Bagaimana di hutan, bilanya memang Allah yang menentukan rezekiku ini, aku kadah hendak mencari makan, aku kadah hendak mencari apa-apa. Bilanya dasarnya cagaran aku nih hari ini dapat makan, pasti makan. Berenai sih mencari nasi, mencari apa kadada, mencari iwak atau apa kadada, berenai ya. Sekalinya ada orang melewat melihat sini, pinanya dilihat sini, pindah kelaparan nih, dibawakan nasi, tapi kadang mau menyuap sini, dibukakan orang tuh, muntung sedin disuap ke muntung tuh, nah itu. Tapi mau nuwayah ini jangan coba itu kadang namanya wabibian, seharian saya nggak ada makan orang. Jadi usaha itu tetap pinandu bahwa ini salah satu pian mencapai tawakal. Jangan bandak di usahanya lah, hasil dari usahanya itu kena tawakalnya datang, kayak itu bersambungnya. Jadi bila orang hendak beranakan, kadang mungkin kadang bersetubuh ataupun berjima dengan istrinya. Dan demikian lagi orang yang hendak bercocok tanam misalnya, tidak dapat ia daripada menanam akan benih pada tanah yang baik, banyak maka mengusahi akan sekalian yang tersebut itu. Bila inya hendak berhumah ataupun bertanaman, pian harus berisi atau menanam, mau cangkok kah, mengkadakah, hendak berisi mangga, gedung ya. Kada kau pian berenai aja, pasti pian buka dulu tanah, hendak di situ bibitnya disimbur, hanyarnya tumbuh. Tapi ini karena ketikanya sudah hendak bermula tumbuh atau belum tumbuh, hanya itu yang serahkan sama Allah. Nah ya Allah, belum sudah bosan nanam tumbuh, kada tumbuh terserah aja lagi. Karena bilanya misalnya belum berbuah, karena mau berbuah, usahai apa kesannya ini dilukai ke awaknya kan, sekira mau berbuah aja. Karena apa? Usahai aja juga. Tapi karena tetap Allah nang menentukan berbuah kada berbuahnya kan. Itu tawakalnya adanya selengkap tawakal. Kemudian hendaklah engkau ketahui bahwa tangan dan makanan dan jima dan menanam benih itu tiada sekali-kali memberi bekas kepada yang demikian itu, dan hanya sungguhnya yang memberi bekas pada demikian itu semata-mata daripada qudratullah. Nah ini intinya tuh sebenarnya orang berusaha tetap berjalan mengusahakan, tapi tetap pinandu tadi mau inya usahanya makan mambil nasi, mambil iwak ngunyah dimuntung, kemudian ditaguknya mau nangnya berjumah bersetubuh lang bini, bertanam benih tadi, hasilnya kena Allah nang tukang tentuakan, Allah juga nang ia akan. Jadi kada kawabian berkehendak. Makanya ketika kita berencana, rencana aja panjang lebar, tulis di catatan sahalaman. Apabila kena sahalaman kada dan nang pas lawan nang kehendak pian tu, dosa berenai dah, ikhlas sudah. Kenapa? Allah nang tukang tentuakan. Karena kawabian mengarsi kehendak kita, mengkehendak pian pastilah sugih. Baisi bini angkat akur dalam rumah, anak nyaman dituduhi, makan apa aja hendak, begawi kada ngalih, guring nyaman, garing kada, itu nang dikehendaki manusia tuh. Dan mungkin terjadi sebenarnya itu karena ada nang tukang tentuakan, kada mungkin terjadi. Ulun nih nang ampun HP terserah ulun
hendak ulun hendak kesiga itu, hendak ulun hendak mati ijah kan, hendak mengulai HP dulu, atau hendak ulun hendak dibawa bantal kah, bawa ke WC kah, gitu terserah ulun, ampun ulun menang HP itu pada kawan menang hatinya. Nah itu juga kitanya terserah ampunnya, hendak diapai sih, hendak dibantingin ke pinggir kah dulu. Nah kau mengarah sih tekanan ang pinanang dihampas serangat HP, dah kawa ampun seorang juga. Ada nang sangit, dah kawa HP pun kata kawa sangit. Ampun kita. Jadi Allah ini ampunnya kita berataan hendak diapai Allah kah? Ikhlas, ridho, lawan, pinandu sudah. Bila pian kira-kira nang paling tinggi makam itu adalah makamnya seorang hamba. Hamba ini rendah handakannya, tapi paling tinggi makamnya dipandang. Kenapa? Apabila pian sudah baku, ya Allah ulun ini hamba pian, maka pian 100% dalam hati kada boleh sangit. Bila ngarannya budak mahamba itu ke terserah tuannya, hendak dipukul tuannya kah ditempeleng tanpa ada alasan apapun, terserah tuannya. Jadi bila orang sudah bekaku hamba itu tinggi benar makamnya, tapi andakannya paling bawah. Kenapa jadi paling tinggi? Karena bila orang sudah ya Allah ulun hamba pian, itu terserah Allah aja lagi, ya kau sangit pian tanpa alasan disakiti Allah atau pian kada kawa sangit lawan Allah. Kenapa pian jadi hamba, kita jadi hamba abdun tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdullah makamnya Rasulullah itu diandaki Allah abdun, karena tinggi luar biasa makamnya hamba bi'abdihi. Rasul itu disambut Allah di dalam ayat itu surah Al-Quran, abdun bi'abdihi, hambanya Allah. Itu Rasulullah itu sudah memakam hamba. Amun hendak pian ngaku makam hamba, kada boleh sangit, hendak diapai kada boleh sangit. Ranai bang muntung hati, ranai muntung ranai bas husnuzon aja suuzon kan. Jadi jangan hendak kada ingat bahwasannya apapun yang diusahai tadi jadi itu semata-mata daripada qudratullah ta'ala, takdir kehendak Allah ta'ala. Kedua, bahwa jangan engkau berpegang di dalam hatimu kepada suatu yang tersebut itu, dan hanya sungguhnya semata-mata di dalam hatimu itu berpegang kepada Allah ta'ala yang menjadikan akan yang demikian itu. Nah, bepandirnya tuh nang iya benar dalam hati. Amun pian sakit banget kepala ya, ulun semalam minum obat ini nah lakas amping mapaten pian obat ini dimuntung pian lah, tapi dalam hati, bila dalam hati ketika bepandirnya itu pian memang meyakini bahwa inilah obat nang paten nang maulah aku sembuh, tanpa ada ingat Allahnya, masuk kena nang apa jadi kita syirik khofi, menuhankan si obat. Tenang bahayanya hati itu. Makanya bilanya pian minum obat dalam muntung bepantiran kawan, obat apa yo sakit mana kepala nih kada singkat ulun semalam minum obat ini lah paten tang bagus banget lakas ampi, tapi hati kita tetap yakin bahwa ini obat patennya Allah yang mematenkan, nang warasnya tuh nah dari Allah. Itu jangan sampai kada ingat, jangan lumbus di hati, dimuntung kada bapak tapi lumbus di hati jangan. Jadi tetap berkeyakinan, tetap yakin, bujur-bujur yakin bahwasanya di hati jangan sampai meyakini selain daripada Allah. Benda-benda yang biasa tuh diyakini jangan. Pian hendak bercincin, cincinnya bagus mana membawa rezeki, kenapa apa? Tapi dalam hati tahu bahwa hakikatnya cincin ini apa? Nah gitu. Tapi bila pian sampai dalam hati, ngeri cincin ini luar biasa. Adamnya yang dalam nih, tersanggup pian. Dalam hati anak itu tuh, Allah hilang, beres dah. Dosa yang kada pernah Allah ampuni apa? Syirik, menduakan Allah Ta'ala.
Bakaku hamba tapi menuankan dua tuan, tak apa. Orang hamba itu satu tuan aja, kecuali nang tuan ini menjual ke lain, hanya ada lagi tuan ini, tuan seekong tuan pun hambanya tuh. Itu lo budak tuh orang kawan. Budak itu seekong tuan tukang, nang diasinya, nang diturutinya orang lain bila menyuruh kada kawan. Bila nang si tuannya nang menyuruh, langsung digawinya tanpa bertanya. Itu orang makam hamba tuh ngambil makam hamba, makam yang paling dasar tapi paling tinggi di mata Allah. Jadi jangan hendak ingat bahwa berpegang kepada Allah Ta'ala yang menjadikan segalanya itu adalah Allah Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Tunggal di kita lihat. Nah jadi ingat tadi, tawakal harus wajib diusahai sempurna, tawakal dengan usaha. Kemudian tawakal ini ada bahagiannya, ada 4 bahagian. Yang pertama tadi, bila inya tawakal tetap ada boleh meninggalkan syariat. Karena sudah tuntung menggawe syariat, hanya hasilnya tuh Allah kena nang tentuakan. Sama dicontohkan, bila orang hendak kenyang kada mungkin beranai, harus mengambil nasi, mencari iwak dalam piring, makan kunyah tabuk minum. Kenyang, alhamdulillah, berarti Allah nang mandak kenyang. Mandak di kenyang ini tanpa ada usaha kada mungkin datang. Nah itu tawakal yang pertama. Tawakal pertama. Tapi dalam waktu mengamalkannya tetap pinangdu bahwa ini Allah nang tukang andaki rasa. Tetap pinangdu nang itu dalam hatinya nang paling penting. Silahkan pian dalam untungnya meh nyaman bandarna gorengan Om Yus nih kanyang parut. Kada apa-apa di luar nang itu, tapi dalam hati pinangdu biar nyaman mengkiapa aja gorengan Om Yus tetap Allah nang tukang kanyang dari gorengan nih. Nah itu nanti nandun gitu gawiannya itu sepele ya biar ringan tapi ngalih kita gawi, jarang kadingat, jarang ingat gitu mah, hampir banyak kadingatnya terus makanan-makanan biasa berjalan kah apa ke berokok gawian nang sepele itu sebenarnya kalau dijadikan amal dalam itu nang jerurang setiap napas pian jadi ibadah, setiap kunyahan pian jadi ibadah, setiap melamunnya pian jadi ibadah. Lalu dalillah at-tafakkuru sa'atan khairum min ibadati alfisana. Bila orang tafakkur dalam satu detik saja, tafakkur kekuasaan Allah dalam hatinya, maka itu sama dengan hanya beribadah 1000 tahun. Nah itu luar biasanya orang tafakkur. Jadi jangan pian sepelekan orang berokok di muka di rumah bilang sore-sore yang memanggil berokok. Karena pindah tertawa sorangan, tersenyum sorangan, sedikit kada tertawa mengangkang kada senyum. Hati-hati tuh, itu bisa bertafakkur sih tuh, atau mengingatkan mana semalam tuh kusinggahi nang di pinggir jalan nang landasan ulin warung analah semalam tuh. Nah ada juga bisa mengingatkan, bisa juga itu macam-macam. Tapi bila orang alim berani gitu, insya Allah biasanya minta tafakkur. Orang kada alim kan bisa juga kita kada tahu nyaman sebenarnya dicap orang kada alim itu nah hendak tafakkuran siapa aja orang kada tapi ngurusi ya dia bilang itu paling melamunan aja padahal sih dia melamun ibadah nah nyaman yang dicap orang kada alim itu. Jadi jangan takutan ya pian di selamat orang tidak kada tapi tahu di agama ya berani aja ada apa-apa dasar tapi tahu aja. Orang makin pintar di agama pian makin bungul, makin kada tahu. Bila pian makin menyelam di lautan pian makin kada kobina. Makin dalam pian menyelam makin kada kobina. Makin pian membuka kitab, makin pian mempelajari ilmu, makin pian merasa kada tahu. Karena banyak banget sekalinya hukum-hukum, banyak banget sekalinya ilmu-ilmu yang dalam kita tahu lagi berarti dasar bungul benar kita berarti dasar kada pintar. Makanya belajar terus. Orang nang kada belajar itu nang pintar sudah. Kita nang belajarnya berarti dasar kada pintar. Mau kada mau harus belajar sedikit-sedikit. Allahu a'lam bishawab. Ada nang bertakon lah.
Sampai di sini dulu. Ulun minta halal minta ridho kalau ulun ada salah dalam perkataan dan perbuatan ulun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Rasulullah sebagai mursyidin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan daripada penyakit-penyakit yang jahat di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا جمعا موفورا وتفرقنا من بعضهم تفرقا معصوما. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baru beli gak, Kek?